আমার প্রিন্স ট্যাটু সেন্টার আমি আসুতলু ফার্স্টে কলিকাতারে বিভিন্ন 7 নেইকি হ্যাঁ প্রফেশনাল ট্যাটু ম্যান মানে আমার কটক বালিযাত্রারে ঐতিহাসিক বালিযাত্রারে মেন গেট ডোঙ্গা সাইডে সবু বছর পড়ে খণ্ডগিরি আপন ভুবনেশ্বর খণ্ডগিরিরে পড়ে হ্যাঁ সেইটি কটকরে কুনিকা ছক গোটে হ্যাঁ স্টল মানে হ্যাঁ কুম্ভ মেলারে সেটি সবু বছর পরে সেটি গোটে আমার হ্যাঁ ট্যাটু শোরুম খোলা হচ্ছে হ্যাঁ আপনার আসবে দেখবে প্রফেশনাল ট্যাটু সব পাইবে হ্যাঁ যেমিতি মন ইচ্ছা সবু ট্যাটু আমার কটক বালিযাত্রা হেলানি আজ 25 বছর হেলানি এইটি আজ্ঞা এবে আগর ছোট দোকান লা এবে পিলা মানুষ 8টা পিলা নেইকি আমি হ্যাঁ প্রফেশনাল ট্যাটু মান সব নেইকি আমি সব এতে বেপার করছু স্টল খুলুছু হ্যাঁ প্রতিদিন আসছি 100-150 এমনি কাস্টমার আসছে আজ্ঞা हाँ प्रॉफिट तो कस्टमर आसिले प्रॉफिट हाई थो चॉइस विभिन्न प्रकार आजिकल नेट रे बाहर डिजाइन सब जमीती कृष्ण बाँसी मयूर पहर आउ विभिन्न प्रकार डिजाइन सब को माने करचंती फेस टैटू जोटा आपन माने चाहिए सेमती करा लेडीज जेंट्स समस्त ये भिड़ हलानी स्टॉल नंबर होची I3 डंगा गेट बैठा गेट पाखे लेफ्ट साइड आज्ञा प्रॉफिट होची हमर व्यापार ऊपर प्रॉफिट होची हाँ टैटू फिनिशिंग टैटू पाइबो प्रिंस टैटू सेंटर बेनिफिट माने टैटू ये शौकटा गोटे टैटूटा एक्चुअली हो गलानी फेमस टैटू रे समस्त माने खुशी होची टैटू करिया को समस्त लोक भिड़ होची सेठी पई आमी दुकानटा सुंदर करे खुले दउची टैटू ने आगो को डेवलप केमिति करिवे कोन भाबी डेवलप माने जे जेमती जो प्रकार डिजाइन से या सुंदर जमती आम करदबा हो कंप्यूटर टैटू जोटा जार इच्छा कंप्यूटर बाहर करब ओरिजिनल टैटू पाइबे सेमती कॉन्टैक्ट नंबर अच्छी आमार 7501068784 6294101385 तेरा नंबर।